Mayong adlaw, nakadawat og duha ka mobile container vans ang Bahada Police Station gikan sa Davao Light and Power Company ug Abitis Foundation niadtong Biyernes, September 8, 2023. Kung asa ang duha ka container vans na kantidad og kapin 600,000 pesos. Among turnover ceremony gipangunahan nila Davao City Police Office Director Police Colonel Alberto Lupas, Bahada Police Station Commander nga si Police Major Antonio Luy o mga opisyal sa Abitis Foundation o DLPC. Sumala pa ni Police Colonel Lupas nga maong container vans usa ka dakong tabang kung asa magamit nga facility alang sa police clearance system o sa Women and Children Protection Desk. Kini ang una nga higayon sa ilang paghatag og container vans sa mga kapulisan sa Davao Light and Power Company. Sumala pa sa Presidente o Chief Operating Officer sa DLPC nga si Engineer Roger Velasco. Andam sila nga muhatag og tabang alang sa mga kapulisan kung asa kini makahatag og mas maayo nga serbisyo dinhi sa syudad. Ang maong container vans fully air-conditioned og bag-o ang pintura. And we are very much happy that Davao Light give PCT support in terms of the donation of the two container vans. No, itong mga peace and order that we can contribute boils down to improvement in peace and order. And peace and order, when there's peace, economics will grow. And it will likewise help the city and populace and business will grow. Samtang ginahisgutan na sa board sa Davao City Library and Information Center kung DCLIC ang pagpalugway operasyon niini matag weekend. Sumala pa ni Davao City Library Information Center Head Salome Enoch. Tukion pa nila ang sugyot alang sa extended operating hours gumikan usab sa ubang galas tuhunon niini. Dugang pa sa mga opisyal nga ablihan sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi ang City Library kung ugaling maaprubahan kini. Gipangandaman na usab kini sa Davao City Library pinaagi sa pag-abli og posisyon sa librarian niadtong bulan sa Hulyo aron nga matubag ang kakulangon niini sa pag-akomodar sa mga kliyente. Gipasalig usab sa mga opisyal nga mas palambuon pa ang City Library human sa pag-ila niini baguhay lamang sa 2023 gawad pampublikong aklatan kung asa nakadawat ang Davao City Library ug 2022 Public Library of the Year ug Most Innovative Public Library Award alang sa Adapted Library Programs Activity Conducted category. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Mayong adlaw.